Ite kanumbo Mohamed Samasegu nene buwa fane ben sigi biga hommage randi ibeni demsen terufe nye munu nga million du ima miri ka fo ko buwa fane ga million ba bulo depuis 2002 alhamdulillah kala e fitin do di en Fatabel Camara tima changare donc ko ala e garsegan do di buwa fane ma dairi men ba bulo nyori fo demsen teru enfin fait demsen akala e million do en pebi mais ali dagolo min huin dem sentiri milliard mbali kun ka chama nema maduga wardun mais madagolo ako buwa fane dundo yebe fin wa bi sa go sol jamana koina parce que mi ga barab la ga tumo ko à chaque fois nemi yi télé là nemi photo yi journal kono ne madagolo c'est j'ai un sentiment de fierté ala khayni la madu ala khayni la neteri donc sama chegu eni da transit nto dugo mo shante nyuma dugo baga o may ni dem sentiri bela ni mo nga million du et Mohamed Samasegu en da transit on ne sait ka tien fo nyogon ka nyajo nyogon na ka tien fo Mohamed Samasegu donc la rani bolo domina mais siga kan ngam el fana avec Abdul Nyanka so mbakono ama grande surprise yé mo chima ni pmana yemba adanja yere passé ma do ay pma chama fo donc o ba ira ka fo anga tiriam damle na demsena jugaran balma hirete so ngane wulere ki tirinye ba fi mari ko mbali. Donc, en même temps, tout récemment, né Bamako Bla. Parce que, ou tegesi en bas, fenema Bamako, à digiri là. Né Bamako Bla. Moro paga stran wakatimna, kou yere iran bouba fane. Et kou fone ka avion takabo Paris, qui sort Dubaï, a drome kelen billet manga war douala. Waka donfo Dubaï, katanda hôtel kono, ali ji manga war douala. Donc, iye teria jaduna quoi. Iye balmaya jaduna. Donc, il ka calcul la muso furu kundi ka calcul fait. Il kune be yoro mina bi kune ka muso furu ku imbeto. Ko sino ka be dobo nga chefra la. Kima e ke fene be ka muso furu ku ti ka calcul la. Nere kima dongo non e ka furu. Ngo pour ki ga sika mba ajanjai tokoda. Iye sira inta bi ala tege. Ajarani. Donc, belebele chizi iye nganae. Parce que nere nyeta la musumi mi se ka soro. Mimi se ka Mohamed bla furu siraka parce que agta ka calcul fait donc ne sera ni badem bla furu siraka o jarani donc afo Mohamed Samasegu nyana ne rebe ga fial ni gara shay wallahi bilani bi sirinchala ne te fitri wale ne te nyine kun ngore ya donné mais ala ka to mon fene ga doyi ala ka ni sirine la rembo do ala ka ni sirina ala ka mbeta di nyoma ala ka na siri nyona mais kanu mimbe ala ko kanu sangorota en tout cas nyori fo nene gara saya yera na kibene sirinchala mogo be ka ne diaboliser galon ta danna watimna i boki yera iranne c'est des trucs que je ne vais jamais oublier Tidjo de Paris ntini ne fo jien uliko neni mogo ni jege al nyuma akele ni filla ne bi yafima parce que kunu yanya ni donc ali nyini ne pse ka manganke mais ala kana mangan do an nyonche Mohamed Samasegu donc vraiment ala ka ke here ala ka seni bolu chama bola alsan ala ka hero cha donc mbo de fi 600 ni ko Mohamed Samasegu amena do mi ngono bubula nere dendu bubula ay nyon kanu bubula jori ba nyon che bubula mi ma son moko ga buwa fane korofa nyina bubula mi ma ga émission ke malgré kane buwa fane te akla klena abe buwa fane tanu parce que abe buwa fane ka horonya don atete bina dumna ni bebulla atete nye katite ge moko faka fin bi moko bi disi gauche atete nye coup d'état première ère là a bep mba doyadi al munu ere logements sociaux sorogui atene na tebu ya fanga do la majorité bep mba nini logements sociaux munu ya soro lo ere bep mba nini coup d'état première ère là akara benyana mais bi bedda ele mana begaratite gara betay parce que dori sona ka lutike ka ere mangoya afani na atete kama abani na atete kama dien son bedara la atete kama mais atigi tora tanko asona tien shigina bubama odo mali majorité bep me ka atete nini mais biro be boku buda ko ku ya atete mogoy mali majorité bep me ka atete nini ale munu re posu sur atete kama ale atete mogodo ke posu bola ministre yo ya korofo anklo ou rep mesran ka pmane fe atete ga ministre ou mesran pmane fe pmamay atete tra Dakar ministre jol tara boy Dakar jongna na fangala aya tete ka mogo munu rekondo jume mta mission na Dakar nu ta tete foso ushi
olu kana on yana ngwe mais biniye olu nu de manga mais comme si atete olu taille atete mogo min taille mogo mi aga vie sacrifier atete kama atete mogo min taille mogo min ga musu furu tiena atete kama kanga kanu tien atete kama kanu numamba ka tien parce que ma atete ko lutila ne olu be subi atete ko la pareil pour Ibeka donc ne be donc elle là ne ba be assumer ne ba to tien assumer ne be diaboliseli assumer ne be nini assumer parce que ne ba don ne be tienga bula bi iye bua fene ka tien sira mama lafiale nga foli ba biye donc ay vidéo partager groupe ou pekono mama lafiale donc nembe ka bula ka kuma ne mina damine il faut que nga jawano kamalon fo munu e bua fene kan nyori fo ne ga président sigi ka sir la jogorala ne tisran jogorala mais hommage rendi ñere fa jogorala Amadou Djigé te demsen be kanne ya Amadou Djigé PDG ala kayini la Amadou Djigé be demsen kanu aba don afoko tigi ngana yi o tigi te warfe o tigi te tugu mo ko fen kama Amadou Djigé ni ande be mbatu alsa ka nga tanga yere fu fanfe ibe mo fe ne fa PDG iko buba dondo be ke fendo e maliko la ya foni ala kayini la wa ne be mbatu pour que tanga raison dima ne il faut mais c'est tugu ni ka mar dagolo ala kayini na fenena depuis demsen la dagolo ba fo dono buwa fane ye jamana ngana infe donc continuer kana décourager ala kayini na madu ne mar dagolo fo mais jogorme kamalindo fo ama sran buwa fane ko la chien kele aben don ko atege ci wa misila ko chaman to akama anga jega tani sham wa mbi o join bama dramera bi fo bama ala kan to nyokoy ne bama dramera fo mbe mama suraka nyangadu fo mama suraka mbi fo ala ka kanuto ne mama suraka fo nta bla jogorala ne ma barni gambi fo barni iga kanuni da buwa fane na mena jogara kamalo nye buwa fane kanu abe akli jigi so ya jigila ne so ya fo akli ma se mogo ma jogorala mbo befu jogorala nyori fo ni kera jogorome ka jagadi jogorome ka jaga o de bi se ka bla buwa fane na voilà. Sinon, bois fane nyangadula balabu mbu befu nyangadula balabu nini be nyere santi jogora la yere nyangadu de wallahi afrande de balu wala ganyini la nga chogoro ba nyuma nterige balu ako bois fane musota jogora la abe akli jigi bama bachili ga famille fane la balabu wara bachili ni kenzo nunu ala ka barga do bela jelina mali jogora wala ka barga do la nyango be do jogora la mba foka fo jam kunda bashigu gambi super vainqueur yen kanu bi yen kanu kunu yen kanu siningene nga foli biye bashigu gambi nengo medo kuma la jogara la abu afana kan baga chan jogara ngana kunda de aka chanturu donc abe akli jigin fene Petro Bama karanyara nga foli babi Petro Bama karanyara anga ala kan tu nyokoy aka chan jogara la donc bula ni jogara mekke kamale bu afana ga tien shigama e bula ati barina donc ma ni befe ay vidéo partagée amena dje ambe bula la main donc bula dimanche don bula kumana bonene ni vidéo ke bula kan umnata bula wole de non kana songa ke vraiment bo dimanche urega kuma kan yelema bula yi horon kamalende bula ibto ka fo ka molendo ibulu iga famina wala bila molendo ibulu netena toko ke ire demuso be ne ere balmake bulu milliard be ni balmake bulu ama dige ere wulu de ntena toko fo mali beba do milliard ba bulu depuis Congo fo Bamako milliard ba poche kono donc we bula ere demuso ere debo okun bula buranga ere milliardaire donc bula mali jogarame opérateur économique be jigi ye bire opérateur économique be ton lendo bi bula mali fantan jigi ye puma do figa puma na ibe tien fort ota ira ka fo ibe asimi contrôle ota ira ka fo ibe shogel contrôle mais fanton ga hake e bula e bo de fort donc bula hornya o de fort donc anga janga bula la me buba kone ka tie la ka mali jas malu boro ni do buba kone ka tie la ka mali jas malu boro ni do ko ni sanyo ko mata bu ke ni mo ba ga tie la ka mali jas malu boro ni do ko ni sanyo ko mata bu buba kone ka tie la ka mali jas
Tijo de pare à partager groupe begono. Karim Koulibaly nga foli birinka. Non fora international non fora transition contre Mogoma sama kana na transition ka mu de bebu. Anana pasi fasu jo kamuja. Anana pasu clean. Anana ma me ku emiyadu so mo ya do de la mufa. Mais ni gela fana be amba fo. Bubula ni gela be ba fo. Bubula i dado kumana vraiment bubula ni ne hornyai. Bega partager dani page konona la groupe konona la vidéo partager fambe. Bubula ni ne hornyai de ni ne hornyai tien fo nyogonyana o tetere asa. Abato ubi bunya. Obato ubi bunya. Parce que ni bet gura ki nyet ku kote vive dugu be chi bubula. Bi malibe uruji la solution te warte kesu kono nyina budget wari yere totu bulu. Donc Assimi desera 2023 budget ko koni ha o yere tinyere. Donc nyina 100 yere be banchu umna Assimi ta do abala banchu amna. O lanko parti politique ma Choguel premier ministre aya to ala na Assimi ngato nyokon fe nou be koule kwa koule nyokon fe ni tcheo tchetari si Choguel no la primature la Choguel e mali blad denga mi kono iba tokota mali be denga mi kono na ija 1 milliard de personnes bloquent mali pousser ga yela tele solution ta la donc c'est peine perdue anga janga bula la main toujours chama dauda gol fa bala maura bala daji ke ta bala pe eni ala che gazual bisika ko gazual taro la keme ani binandrome fa didwa imantula abena be didwa be tabu ke ni ngulula koma gouvernement bisika ni joko ko vere bidu ni fa keme ay kuma me gazual ko tien befle gazual ko bula flene ka fo ou be galon tika wi ko crise mondiale de do galon de do crise mondiale te mali froida mama gasoil sans Russie là mali opérateur froida mama gasoil sans Ukraine mali opérateur économique be gasoil sans Nigeria Niger Lomé en Côte d'Ivoire boula fraga tien fo sans gasoil ou ba sans Lomé et raffinerie nous en Côte d'Ivoire na keme ani biolon vlan drome fla. Maintenant, sur la soube fait, diagouya. Opérateur économique ou kano o féré, keme ani bidruniko. Donc, o te seka ben. Déloyement ni feneto la. O te seka ben. Il te seka fin ça keme biolon vla. Ko fe kakla na kibo déloyant kakla bo féré ba prix la. Donc, Assimi nous te seka subventionner tout. Parce que warte douane kesu la. Warte fouille. Donc, ou be feka opérateur économique ou bino do bangu wa jurubu la déjà. Ou be fait ta opérateur économique ou ndekun. Donc, malien mounoube taxita. Malien mounoube sotoramata. Malien mounoube ben bolike. Malien mounoube bishi bolike. Malien mounoube mobile gazole. Akeraoula de. Akeraoula. C'est triste pour le Mali. Akeraoula. C'est vraiment triste pour le Mali. Boula flene ka fo. Donc, tiens de là-bas. Anga djanga boula la me anga takanato e. Anga janga bubla la manga tanato e. Non. Buba kwane ka tie la kamala ka mali jas. Beta bu ke meni ngulula. Koma gouvernement misika ni joko ko vere bidu ni fla. Ke meni bidu ni fla. Ala je ko hotma mo be barako biya. Ala je ko hakli be soni ma juri. Voilà, Aklit c'est la sonne, ma Uroke a doumbé à vie chère. On a foulé bas les billets Uroke a doumbé à vie chère. Donc, tiens, ben, à bangé, mais vie chère, quelle est là? Boula bora ma vie chère, quand quoi. Si ma tonne, kabe wa bishabala. Boula bora nyon son enfant maléoni. Boula bora malo son enfant maléoni. Kalega horoya naga dameta permeta ki date waka. Parce que fantan de bega tonyo. Uroke a doumbé à Uros doumbé. Kabri vidéo damene ngo kwa la ega tien bangé de. Wa ala de ega tien bangé uroya. Donc, vraiment, Kouimbe laban tienema. Bega vidéo partager groupe ou bekono. Kouimbe laban tienema. Anga tien bega bangé. Anga de formalom klaga yafa dile on fait. Ou klaga yafa dile on fait. Tijo de pare ou klaga yafa dile on fait. Tien bega laban. Namboro kono. Les recalés de la police. Recalés de la police ou. Domina nebe bo kabira embargo make. Mokochama mane famne. Demsene munu namara la konguru la.
a chama buwa fane ninne a chama fo buwa fane ma de mais biya malaba buwa fane tama o be ma buwa fane fanu ni o be mata buwa fane ka idéologie kan biya ne ma fo e mafia transition do Choguel ma utiliser kana primature ta ka o utiliser ka o bla clé goro bolini tagamana bi ka o janfa Choguel mo ka o la biya amake yabe ya o be yabe di ka o la pour si concours la Amadou Keita menena bi ka galon tagara la o contre coup d'état mais alors que o ka kele de ke ko parce que faut entendre un jara ko tan siente lisi nunui katan siente lisi nunui o fleni Amadou Keita numbu bulu ka galon le colonel Amadou Keita ou mena no la de donc jeune munu silendo alsan jagua galon défendre ala ka hinaola mais ame seyoro woro benyebe le jagua ala kama ko tekwi o benyebe yele ala kama dillahi o benyebe yele zonaro parcher mo o mo fena utiliser nyawa vidéo la mais nyame alsan dobe ga ese ka be asmi musalaga o tsega fu ka be Choguel doya o be ka ba tege nyi Choguel maga asmi to police demsanu concours demsanu o fena bala de si ya me Choguel ben ko imbela asmi ni ba ko fe ga de a applaudir de asmi ni be Choguel ko fe ga Choguel pousser de nyore fonyere demandi bubula nyana itise ka Choguel be ko gouvernement kata baga gouvernement maga asmi to ni gouvernement kuma kumbu boy me ko tara denge kono ni mo me ba gauche be do a gouvernement na no gouvernement inchi ni ba gauche de be so do gouvernement na parce que gouvernement na ila bam da CPI la ibe jiji to be ga fu wa dossier be yele tuwa na ita be yele mo ga asimi nga transition ke wallahi amna la ban jugement parce que asimi desera solution tabulu solution te asimi bulu abeka bulu si de on prison no folu fone be ga lenga asimi na abe bulu na so no ga 16 mois ma mais olu be ga lenga la parce que il n'est plus crédible quoi mo ba dalaga ne bulu ni dalaga so so skeleton flatter sabate be fait mo ga de la toi mo tse ga daila abe bulu la mo ko ngom na malé on fera chicha à chaque fois que les glimbe teme do be fara gele ya kan clé flabe teme do be fara gele ya donc warte malike su kono blé warte mon administration ils savent que je dis la vérité war fouité malike su kono war fouité donc o be fram ne feneke ko plan maréchal voilà horaire de cadni o la ne te fa ni c'est do ga bela c'est do président ne te fa wa bela aba to il faut tien abagé ko unana ko transition soutenir ko bega war don compte kono de o ma foi soro la aluma 130 millions soro ne ni nga demsene en 2010 ne ni nga demsena kele wulila ka 150 millions mobilisés ka di Mali ma téléthon de cinquantenaire là plus de 154 millions en une semaine 2 semaines nya mobilisé ka di jamana ma olu mo déliqué chan kele jamana kono malon wuti ka fra nyon kan amasi ka 120 millions soro en 2 semaines ne wari nyini jamana tokola ka di cinquantenaire ma j'ai mobilisé plus de 154 millions. Donc, tu vois, Barga be rod men o fo ne kelemisi mina bila Choguel disala. Barga menna bila de Choguel la. Ni Mali dinema bi me développement déclenché kalante hakilna redu. Même Mali développement déclenché un coup bilay. Ala asababu de ala hakilna dia. Donc ko fo malien be quoi. Dem sénateur mo tien asimi. Ya e atete ala kanyina la nefa ko buba ne ne ko nyogon don a gere nyogon nga fanga ko na aknde bi. Ali mo ko chama fo ibega an conseil me la me akndala me. N'a conseil que la maintenant on peut faire bon appliquer la coulée tang de Gabegala. Ça c'est clair et net. Bois la fiale, bois chogo, bois la fiale à la caïni la yen canon à la aldine son soumaye, il n'y a été flabé. À la aldine son soumaye, bois fan est sincère dans sa vie quoi. Moi je suis sincère. Donc qu'il faut malien payer. À vidéo nous partager. Mo beka botion beka lama. Anga tion beka bangé et on avance. Avec l'avantarima. Donc, Assimi nous desera, warte kesu kono fouité, la grande sœur, Urokia Doumbia, ou bien faire un ketima changare. Ils veulent que maintenant, population ne va souffrance et subit katafe, mais m'o n'y va yele. Donc, on a fouli bébé sarafou, on a fouli bo bela de sarafou numbe. À la kanya dama, l'international malien Chokoro Keita, on a fouli babi Chokoro Keita. Ambe bo kono alaji Kaural fene beka bobi ko Choguel ga démissionné alaji Kaural abeka baga Choguel ma alin Choguel démissionné la mogo ba fana ba fe mogo be aka carrière fait avenir la o te Mali premier ministre a faire o ta fait de parce que Choguel Mali blad denge do kono alina asimi a bo inshisha o tigi de mina tokota donc ni mogo bi bani fa fe ni mogo bi ga carrière fait avenir la ni premier ministre ya ni ministre ya bi jako de asimi fanga ya be jako parce que asimi moteur mi tulu bana yoroni moteur tulu bana be manga bo de boya na gajo bo asimi moteur be na jo kak 600 ay manga bol lamne
malien béa senti si sango moteur be mangambola donc atena mais abena taka c'est comme si avion mi kérosène bana chanfé et avion kérosène bana chanfé ben signal diga signal di yana rabi donc Assimi Mboula chaque jour qui passe le pouvoir de Assimi tend vers sa fin chaque jour qui passe le pouvoir de Assimi tend vers sa fin ayi jigida Russie quand nous fort pour que Russie ga boni fin ni kololo konnala abe 112 même 130 pour que Russie yi yere so olu ma se gu yere so olu gu yere nyini olu tana se ga mali la fiare olu tana se ga mali la fiare be ga tani ga chi o be ga kuma fin fo be galo donc ala ka nyaga dama ala ka nyine jamana din malien bela fanton surtout ala ka nyine wala ala ka akli nyuma dama ala ka betu ku chi ngo ben chaare